Ay, isa, mamaya sa. Hello, shoutout pala sa inyo. Si, maglaro pala ngayon si Kyle at saka si... Ha? Erlot. Ah, grabe. Ito si Erlot. Sa'yo pala edad mo, si Erlot? 10. O, 10 na ang edad ni Erlot. Ito yung player sa diri sa mo sa Iligan. At saka si Kuan eh. Taga sa ka, Kyle? O, Pindugangan daw. O, pareha sila. Pindugangan. Pila edad ni mo, Kyle? Edad mo? O, 10. Si Kyle, 9 daw. So, shout out sa inyo. Maglaro sila single 1-on-1. 1 versus 1. Dito natin makita kung sinong mas magaling maglaro at magdepensa. Yan. So, ngayon maglaro sila, piso-piso lang daw. So, ito yung ring nila. Sige, play. Play ah. Unang tira ni wala na shot. Ang bola ni Erlot. Dribbling the ball. Erlot. Oy, gilusot si Erlot. Oy, wala na shot. Oy, nakuha ni Kyle. Gitira ni Kyle. Uy, wala. Tah. Grabe, nakuha ni Kyle. Oy, si Erlot. Gilusot. Uy, grabe. Grabe, kumayo si Erlot. Pak, wala. Rebound by. Grabe, rebound ni Erlot. Gilusot. Pak. Nakuha ni Kyle. Tira ni Kyle. Wow, 1-0. Mayo kayo si Kyle. Tira ni Kyle. Ang score, 1-0. So, Erlot, grabe gilusot ni Erlot. Oy, grabe, wala. Nakuha ni Kyle, grabe, 2-0. Mayo kay si Kuan. 7 na tatama na, 7. Grabe, ang score pala kay... Oy, nakuha ni Erlot. Oy, nakuha ni Erlot. Uy. Grabe, nalusot ni Erlot. Oy, grabe, 2-0. Grabe, mayo kay mulusot si Erlot. Oy. Bola para kay Kyle. Uy, gitira ni Kyle. Uy, grabe. Grabe. Grabe si Kyle. Grabe si Erlot mudulaw. Pak. Uy, rebound. Giawira ni Kuan. Ni Erlot. Action og tira. Gipatira. Oy. Tira na. Uy, gitira ni Erlot. Grabe, wala. Nakuha ni Kyle. Dribbling na ball. Gitira. Uy, wala. Nakuha ni Erlot. Uy, wala ni Erlot. Erlot dribbling the ball. Uy, gilusot. Uy, intercepted by Kyle, nakuha ni Kyle. Dribbling the ball. Uy, gilusot. Uy, wala. Nakuha ni Erlot. Uy, gilusot. Uy, wala. Gikuha ni Kyle. Nakuha ni Erlot ang bola. Uy, gilusot ni Erlot. Uy. Kuha ni Erlot. Uy, wala. Nakuha ni Kyle. Uy, 3-1. Ang score 3-1 na itong score 3-1 ang score. Lamang si Kyle. Mayo kay si Kyle mudula. Nakuha ni Erlot. Dribbling the ball. Uy, na lusot. Pak. Grabe kamayo. 3 to ha. Grabe. What a shot. 3 by Kyle. Grabe ang score. Kuha na 5 no? Last to na si Kyle. Ha? Oy, wala. Oy, nakuha ang bola ni Kuan. Uy, wala na tira. Shot. Nakuha na. Rebound by Kuan. Uy, 4-3. Ha? 5-3 na day. 5-3. Grabe, wala. Sige, shati. Basta pag shati kay para wala ikuan.
Shot na, shot eh. Tira ni Kyle. Kay foul daw ang decision. Oh, wala. Ang bola ni Erlot. Erlot, grabe. 5-3 ah. Last to na si Kwan. Last to na si Kyle. Kyle, dribbling the ball. Oy! Uy, hapit na igualis na. Rebound by Erlot. Uy, Erlot, gilusot. Uy! Uy, hapit. Nakuha ni Kyle. Uy, giwala. Uy, gitira. Alab, hapit na. Hula. Last touch by Kyle. Kyle, last touch by Kyle ah. Na last touch ni Kyle. Uy, nako. Ha? Oh, 5 pa gani. 5. Oh. 5-3. Tarong abod. Para makakuha ka, bawi ka. Okay, guwapo ba mong dribbling ni mo? Uy, dribbling by Erlot. Uy, giwala-wala. Uy, gimaylo-maylo. Uy, nawala si Kyle. Uy, gilusot. Uy, wala. Nakuha ni... Ala, blast ball by Kyle. 1 point by Kyle. Shoutout din sa Kyle. Shoutout sa akong mga amigo ra. Isa. Oh, shoutout sa mga amigo. Ikaw, Kyle. Shoutout po din mga amigo. Oh, shoutout mga amigo. Oh, parayo ng dula. 6-3. Last ball si Kyle. Last ball si Kyle. Oy. Last ball si Kyle. Oy. Dribbling. Oy, dribbling by Erlot. Oy, gitira. Oy. Oh, hapit na shot. Oy, rebound by Erlot. Oy, rebound. Oy, gitira. Gitsa ni... Uy, wala. Rebound by Kyle. Erlot, dribbling the ball. Oy, gitira. Oy, natira ni Erlot. Hapit gishot. Oy, rebound by Erlot. Ha? Sige, foul. The decision is foul daw. Sige, okay, last ball naman ka. Oh, sige. Sige. Hapit na. Foul daw sige. Oh, na bola kay Erlot. Erlot is dribbling the ball. Uy, gilusot. Uy, ay, grabe ka maayo si Erlot. Nalusot si Erlot. 6-4. Last ball by last 2. Uy, gitira. Uy, rebound by Erlot. Uy, gapit ni Erlot. Uy, giwala. Grabe, nalusot. Ang score kay 5-6. Grabe. Last 2, last 1. Hoy, gitira. Wala. Uy, rebound by Erlot. Gilusot. Grabe. Igualis na apsan man si Kyle Pagyud. Shout out sa kay kuan man hapit. Kuan na ba mo? Last one. Shout out sa akong classmate nila. Imong din family din. Imong mama pa. Imong papa nimo. Mama po ng papa. Oh, ikaw pod. Shout out Sa classmate. Oh, grabe. Sa mama ng papa. Grabe. Uy, wala. Gitira. Uy. Nakuha ni Kyle. Ni Erlot. Uy. Nakuha ni Erlot. Last ball na niya. Last ball. Uy, gitira. Gishot. Uy, wala. Na-shot. Uy, na-rebound by Kyle. Silang napa masa igualis. Hindi ba kay igualis naman. Sige lang. Play man gina. Amigo, yapon mo back. Oy, gilusot ni Erlot. Uy, gitira ni Erlot. Giitsa. Uy, gi-shot. Oh, yeah. Ala, wala. Rebound by Kyle. Uy. Erlot dribbling the ball. Erlot. Uy, gilusot si Erlot. Uy, gidagan. Erlot. Yes, wala na. Rebound ni Kyle. Uy, wala. Pagyud. Patay na. Rebound ni Erlot, gitira. Gishot. Agay, wala. Na rebound ni Kyle. Sus, na last touch si Kyle. Kinsay, Paul? Ha? No, sige, kung kuan na shota na lang, kinsay mag-shot. Para walay kuan. No. Shota ni Erlot. Look, shot gid siya. Shot ni Erlot.
So kay Erlot ang bola, last ball to ha.